बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अच्छा जी, बात ये है कि सबसे पहले तो वाह वाह नौजवान ट्रेडर्स, यकीन कीजिए, सलूट आप लोगों को, सलूट। आप लोग जितना भी फ़ायदा उठाते हैं, जितना भी ज़्यादा आप काम करते हैं, आप में एक लगन है। वाकई हमारी जो नस्ल थी, हमारी जो जो पौध थी, वो बहुत पीछे रह गई आप लोगों के मुकाबले में। आप लोगों में सीखने का जुनून है, आप लोगों में आगे बढ़ने का जुनून है। आप ज़बरदस्त किस्म के ट्रेडर्स हैं और माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि आपने कहाँ से शुरू किया है? आपने वहाँ से शुरू कर रहे हैं सीखना जहाँ से हमारी गलतियाँ ख़त्म होती हैं। हम अपनी गलतियाँ आपको बताते जाते हैं कि हमसे ये गलती हुई, ये गलती नहीं होनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपने उन गलतियों को अपने अंदर अगर पैदा भी हो गई थी तो ख़त्म किया। ज़बरदस्त है। दूसरी बात आज हम करेंगे बीटीसी की ट्रेड की। वो यकीनन आप बीटीसी में 2 दिन ट्रेड करते हैं तो बीटीसी में आपने 18,000 यानी 1,18,500 का एसएल लगाकर सेलिंग को ज़्यादा तरजीह दीजिएगा। बाकी अल्लाह के काम है। हमारा एक नज़रिया है, नज़रिया क्या, हमारा एक एनालिसिस है जिसको हम आपको बता रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि एसएल लाजमी लगाइएगा, क्योंकि नौजवानों की बात है मैं भी नौजवान अब होना चाहता हूँ। खैर, ये 2 बातें आपसे कर ली। अच्छा, हमारे बूढ़े क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे, क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे? बूढ़ों की अकल जो होती है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा होने की वजह से उनको किसी दूसरे की बात समझ नहीं आती, अपनी अकल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने भी दुनिया देखी है, उनको भी बहुत सारे तरीके आते हैं। जबकि नौजवान एक बुज़ुर्ग से नसीहत हासिल कर रहा होता है, लेकिन एक बुज़ुर्ग से नसीहत नहीं हासिल करता, बल्कि वो अपनी चलाता है। और जब वो अपनी चलाता है तो फिर नुकसान तो होता ही रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे जी, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी चाहिए किन लोगों को, जो कि फिज़िकल गोल्ड में भी हैं। ठीक है, अगले हफ्ते में जो होना है वो तो खैर बेहतर अल्लाह ताला जानता है। हमारा एनालिसिस ये कहता है कि गोल्ड बियरिश है, उस पर बियरिश प्रेशर है, उस पर सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, आप में से जो भी कुछ फ़ायदे में हो या बराबर बराबर हो, बड़े नुकसान में ना हो, तो वो उससे थोड़े से पार्ट से निकल जाए। ठीक हो गया। अब आ गई बात कि ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी अमल क्या क्या है। एक बात याद रखिएगा, मेरे पास भी बोर्ड है, मेरे पास भी स्क्रीन है, मेरे पास भी चार्ट्स आते हैं, मैं भी ट्रेडिंग कभी कर ही लेता हूँ। लेकिन आज तक मेरे ग्रुप के किसी बच्चे ने भी मेरा $1 भी फ़ायदे का चार्ट नहीं देखा, या $1 नुकसान का भी चार्ट। मैं क्यों उनको शेयर करूँगा या उनसे क्यों शेयर करवाऊँगा? मैं तो बड़ी सख्ती से मना करता हूँ कि किसी भी सूरत में आपने शोशा नहीं करनी, हू हड़बूंग, नारेबाजी, डांस, ये नहीं करना भाई, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेड कामयाब हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगली ट्रेड की तैयारी सब्र के साथ और समझदारी के साथ।
میں نے کل بھی کہا تھا آپ کی اپنی محنت سے سیکھ کر کمایا ہوا $1 تکے سے آئے ہوئے $1,00,000 سے بہتر ہے. یاد رکھیے گا کئی دفعہ آپ کا چھوٹا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا، لیکن ہر دفعہ کے اکاؤنٹ میں آپ نے 10 سے 20 باتیں بھی سیکھ لی اور ان کو ایریڈیکیٹ کر دیا، غلطیوں کو ختم کر دیا، ہٹا دیا اپنے اندر سے، آپ بہت آگے جائیں گے. بہت آسان ہے ٹریڈنگ، شرط وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹریڈنگ کے لیے ضروری عمل کیا کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ڈیمو سے سیکھنا چاہیے. یقیناً ہمیں ڈیمو پہ آنا چاہیے، وہاں سے ہمیں کیز سیکھنی چاہیے، تھوڑا سا چارٹ بھی پڑھ لینا چاہیے. لیکن ڈیمو پہ ہمیں دے دیتے ہیں 10,000 کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ چارٹ ڈالنا ہے. ہمارے تو ہوتے نہیں ہیں. ہم اسے کھیل کی طرح کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اسے ایک ویڈیو گیم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی یار یہاں سے لے کے دیکھتا ہوں، یہاں سے یوں ہو جائے گا، بڑی سے بڑی لاٹیں لے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی عادتیں بھی خراب کر دیتی ہیں. لہذا چھوٹا اکاؤنٹ ہو، اپنا اکاؤنٹ ہو، مت لیں ٹریڈ جب تک سیکھ نہ لیں. گروپ کے اندر تو ٹریڈ چل رہی ہوگی نا، دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، ٹھیک ہے، اور پوچھتے رہیں. مجھ سے نوجوان بہت سارے سوالات کرتے ہیں. اوہ، ایک احمد ہے، علی احمد ہے میرا خیال ہے نام، وہ بہت ایک نوید ہے، لیکن ان کے سوالات اتنے خوبصورت، اتنے پیارے، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب میں فوری دینا پسند کرتا ہوں. اور مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان جوابات سے لوگ سیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے سوالوں سے بھی سیکھ رہے ہیں. مزیدار بات یہ. تو ایسے اسٹوڈنٹ، ایسے گروپ ممبرز مجھے بہت پسند آتے ہیں. میں نہ بھی ہوں تو ان کی ٹریڈ کامیاب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ایڈمنس ہیں وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں اور شکر الحمدللہ بہت اچھے، بہت اچھے. گروپ میں آنا ہو تو ضرور میسج کیجیے گا. اب جو ضروری عمل ہے وہ کیا ہے؟ یہ کتابیں کینڈل اسٹک وغیرہ یہ تو آپ سیکھ ہی لیتے ہیں، یہ تو آپ سیکھ ہی لیں گے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے تو پھر ہمارے گروپ میں آئیں. میں بار بار اس طرح کی چیزیں بھیجتا ہوں انہیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے. ٹریڈنگ کے اندر ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل نقصان سے خوف ضرور دلانا چاہیے. بڑی بڑی باتیں کر کے، مرسڈیز دکھا کے، BMW دکھا کے، بڑی بڑی کوٹھیاں دکھا کے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ڈنر کرتے ہوئے اپنی تصویریں کھنچوا کر بھیجنے والے آپ کے دشمن ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.